Ayun, oh. Bola. Nakuha ng Red Wolves. Mr. Announcer, halika dito kung maganda yung ating mga sinasabi. O di magsusulat ka na lang. Eh, ilagay na lang natin sa kasiyahan itong mga ating players. Sandy Cloud. Ka-earning, binigay kay Rim Bonanza. Serrela, Tapaderirik. Counted! Batang-bata! Tumutubo pa lang ang buhok. Batang-bata talaga. Nogales, first foul, first personal, first team foul. Basket! Ang bonus ni Kyrie. Batang-bata yan. Bahay niya sa kabilang pader lang. Liwanag. Quintos, perimeter shot. Sablay, Pedro, rebound, Pipers. Nako, good. Pedro again. Side stepping move, Sablay, rebound. Nakuha ng mga Agila. Basket yan para kay Mr. Auditor. Mr. President Bansuela. Ginulo ni Kyrie. Binigay kay Sir Nogales. Kay Gonzaga. Kick out to Liwanag. Balik kay Gonzaga. Kyrie. Kala mo walang bata-bata dito. Rim Bonanza to ka-earning to Mr. Auditor. Sacramento, Father Eric sa gitna. Benga yan. Easy basket para kay Father Eric Herla. Suntada na lang kulang yan. Magmimisa na. Quintos may foul. Sumabit si Pedro. May-ari ng Itsuna. Pedro. Senior Pedro. Ang saya ng mga audience natin. Tuwang-tuwa sa mga ginagawa nyo. Quintos. Basket yan. Ang Pedro. Rim Bonanza. Sacramento, Mr. Auditor, bumeke, binabantayan ni Gonzaga. Naku, hinagi sa referee, hindi naman kasali. Liwanag. Sa gitna. Sablay, rebound, Rim Bonanza, umikot, nakuha ni Mr. President, boarding pass! Ayan na naman, nagpakilala ng mas maaga si Mr. President Bansuela. Naku, pineke, titira lang po. Gonzaga to Nogales. Labas kay Bansuela. Sablay ang tira, rebound. Sacramento. Dandaan lang, pre. Sa 3, Rim Bonanza, 3 point. Oh, naglaglag na ng bomba ang aeroplano. Sa parking area ng Gonzaga, Sablay, Nogales, Liwanag sa gitna, balik kay Gonzaga, salaksak, basket, boarding pass para kay Golden Hands. Ka-earning, bahala pass. Nogales, binigay kay Gonzaga, dire-diretso, Sablay. Nakuha ni Mr. President Bansuela.
Pumeke si Gonzaga, balik kay Nogales. Balik kay Mr. President, binigay kay Quintos sa 3-point boarding pass. Basket para kay Quintos. Ten, 12. 5 minutes and 40. Sablayan 3, Teriam Bonanza. Palit 5. Prepare na yung 5. Liwanag sa 3. Sablay. Rebound. Pedro. Teriam Bonanza. May tangan. Point guard. Compadre Eric. Sablay. Teriam Bonanza sa ilalim. Basket. Balik. Taas! Good, bola! Hey! Liwanag. Sumabit pa. Sumabit pa si Mr. Gadu. Oras natin, 3 minutes and 34 seconds. Deadlock tayo 14. Sablay ang unang husga. Sablay ulit ang pangalawa. Rebound, Rim Bonanza. Bola! Basket. 14-16, lamang Red Wolves. Nako, piso-piso ang tira ni Mr. Gado. Laurente. Dos lang, piso-piso lang. Piso, 2 piso, 2. Piso-piso eh. Kung 3 piso, 2 yun. 3 pesos. 5 birds. May tan, Rim Bonanza to Mr. Auditor Sacramento sa 3. Sinipat, Sablay ang tira. Quintos, rebound, Red Wolves. Sige. Ballesteros. Sablay. Bola. Mr. Auditor, nagmamadali. Hindi yata napapagod. Rim Bonanza. May foul tayo ron. Time out. Red Wolves. Shoot nyo, nagsisigawan ng mga audience. Kaya maganda ang laban. Deadlock tayo 16. 2 minutes and 21. Liwanag. Ballesteros. Liwanag sa 3. Katakutan. Pumiki. Ginolo. Ballesteros. Rebound. 5 birds. Sinagis kay Mr. Colio. Nagmamadali. Batang-bata. Sablay nga lang. Ballesteros. Sa gitna. Sidestepping move.
to Katakutan, Sablay. Rayong Bonanza, Sablay. Naku po, nakuha ni Ballesteros. Liwanag, save the ball. Saving the line. Umilaw daw, sabi ni Rep. Sayang ah. 5 birds. Rayong Bonanza sa 3. Sablay. Ballesteros, rebound. Katakutan. Pinakis sa kakampi. Kalaban pala. Pedro. Laurente, ang shooter ng bayan. Wala. Rebound. Liwanag. Balik kay Quintos. Sa gitna. Side stepping mo. Basket yan para kay Mr. Pogi Quintos. Rayong Bonanza. To Sacramento, pumeke, umagat ang kalaban, boarding Sablay, rebound, Quintos. Hagis, nakuha ni Pedro. Rayong Bonanza. Binigay kay Mr. Auditor. Balik kay Rayong Bonanza sa 3, Sablay, rebound, Pedro. Mr. Collios sa labas, Sablay rin, rebound, Pedro again. Pumike, dukot, Sacramento, kinapos, Hagis, kuha ulit ng 5 8 seconds to shoot, Sablay ulit, kuha, Katakutan.